सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह और मैं हूं हैदर अवान। आप हमें YouTube पर बराह रास्त भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD विजिट कीजिए। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। करना चाहती हैं। 3 चीजें ये कह रहे हैं। नंबर 1, इसराइल मार्च किया, सारी टाइम ज़ाया किया। कल मेरे खिलाफ भी बड़ी तकरीर, जो मर्जी कहें, मैं उलमा के हर मकतबा फ़िक्र के उलमा का एहतराम करूंगा जी। मेरे बारे में जो कुछ मर्जी जो उन्होंने कल कहा है मैं नहीं कहूंगा। 3 उनके इशू हैं। नंबर 1, पहले ये खत्म नबूवत का केस उठाते रहे जनाब। 3 केस हैं, खत्म नबूवत, कश्मीर और इसराइल। सूरज मशरक से मगरब निकल सकता है। इमरान खान हमें बता रहे हो कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि, और कायदे आजम के मज़ार पे आप खिताब कर रहे हो। इस ये क़यामत की निशानी है। मौलाना फजलुर रहमान कायदे आजम के मज़ार पे खिताब कर रहा है, और जो कुछ कायदे आजम के वक्त में इन्होंने कायदे आजम को कहा वो मैं नहीं कहूंगा, उलमा का एहतराम करूंगा। लेकिन तारीख पढ़ने वाले देखें कि इन्होंने कायदे आजम को पाकिस्तान बनने से पहले क्या कहा। ये तो गोल्डन टेम्पल जाने वाले लोग हैं, और इन्होंने किस हैसियत में गोल्डन टेम्पल को विजिट किया। ये दाता दरबार नहीं जाते, गोल्डन टेम्पल का ये विजिट करते हैं। नंबर 1, इन्होंने कहा जनाब खत्म नबूवत सारे पाकिस्तान में कोई शख्स साबित करें, और मैं खुद एज ए वजीर दाखिला खत्म नबूवत के जलसों से अब भी खिताब कर रहा हूं, और मैं चैलेंज करता हूं ये खत्म नबूवत के खिलाफ तरमीम नून लीग लाई थी, और मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी ने कौमी असम्बली में उसको वोट दिया। ये मेरा चैलेंज है। मैंने आके इस पे कौमी असम्बली में इनकी खिंचाई की, और सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ निकली, और फिर इनको 24 घंटे का मैंने नोटिस दिया। इन्होंने कहा 72 घंटे कर दो, फिर मैंने 72 घंटे किया, और ये इन्होंने तरमीम वापस ली खत्म नबूवत पे। किस बात का आप लोग कश्मीर लगाई हुई है। मुझसे ज्यादा कश्मीर को इस मुल्क में कोई नहीं समझता। मुझसे ज्यादा हब्बा कदल से लेके जैनदार महल्ले से लेके लाल हवेली का श्रीनगर लाल चौक से खून का रिश्ता है। क्योंकि अब मैं वजीर दाखिला हूं इसलिए कह नहीं सकता। अगर मैं रेलवे मिनिस्टर होता तो मैं कह देता, क्योंकि अब मेरी पोजीशन बदल गई है। इसलिए कौम को बताना चाहता हूं कि जितना केस इमरान खान ने यूएन में कश्मीर का लड़ा है, जिस तरह वो कश्मीर पर बार बार जुल्म सितम का, और ये मोदी को नाम जो है हिटलर का और मुसोलिनी का, और आरआरएस को जो दहशतगर्दी का नाम मुतारफ कराया है हिटलर के साथ, वो इमरान खान ने कराया। कौम को क्यों गलत बता रहे हैं। जो खिदमात इमरान खान ने कश्मीर के काज के लिए की हैं, उसका 100वां हिस्सा भी 2 या 3 दफा ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, मौलाना साहब ने नहीं की। और सेकेंडली, जिस तरह मैं पहले कह चुका हूं, जब मैं पहले कहता था सारे शाम के तबसरों में मेरा मजाक उड़ाते थे कि ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे जी। ये जुलूस निकाल रहे थे, और बिलावल साहब उमरकोट में जश्न मना रहे थे। मैंने खुद टीवी पे देखा, पगड़ी बांधी हुई, और वो इनकी शाम गरीबा थी और उधर जश्न था। मैंने अर्ज की थी कि जनाब ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये रिजाइन नहीं देंगे। रैली एक इन्होंने लानी है, कानून और आइन के दायरे में हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे। जिस तरह हमने इलेक्शन कमीशन के आगे कोई रुकावट नहीं डाली, कोई कंटेनर नहीं था। एक ट्रक जो टेढ़े करके था, वो ट्रक वही था जिस पे ये खिताब कर रहे थे। तादाद मैं लोगों पे छोड़ देता हूं।
میں کہوں گا تو پھر ان کو پریشانی ہوگی. جو حشر الیکشن کمیشن کے آگے ان کے پروٹیسٹ کا ہوا ہے، انشاءاللہ لانگ مارچ میں بھی ان کو لوگ سمجھ گئے ہیں. اور براڈ شیٹ آئندہ الیکشن میں سب سے پاناما کے بعد پاناما پلس پاناما 2 ہوگا. آئندہ الیکشن میں براڈ شیٹ سے جو کچھ نکلنے جا رہا ہے وہ ان کو لپیٹ میں لے گا. اس لیے میں نے مریم صاحبہ سے کہا تھا کہ آپ اس کو پڑھ لیں. اب یہ اعتراض کریں گی اس کی کمیٹی پہ. شیخ عظمت بڑا نام ہے، اب وہاں جسٹس قیوم تو نہیں لگ سکتے جی. عدلیہ کو آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. عظیم افواج پاکستان کی شان میں آپ گستاخی کرتے ہیں. جمہوری اداروں کے آگے، آئینی اور قانونی اداروں کے آگے آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں اس ملک میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی جو کہ کووڈ کے بعد دنیا میں بہتر طریقے سے ہینڈل ہوا، جس کی اکانومی بہتر چلنے لگی ہے، جس کی اکانومی پازیٹیو ہونے جا رہی ہے، جہاں ملک میں انڈسٹری کا پہیہ چلنے جا رہا ہے، آپ اس میں رکاوٹ چاہتے ہیں. جو مرضی کر لیں، آپ کا دور اقتدار نہیں آئے گا. جو مرضی آپ کر لیں. اور مولانا فضل الرحمان بلا وجہ بکھرے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان سمجھ رہے ہیں کہ شاید نون لیگ کے ساتھ مل کے ان کا کوئی سیاسی رول بن جائے گا. 6% ان کی ووٹیں ہیں جی، 13 یا 14 ممبر ہیں. کوئی ان کا رول نہیں بنے گا. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان 5 سال پورے کرے گا. اور باتیں بہت لمبی ہیں لیکن میرے 10 منٹ پورے ہو گئے ہیں. اینی کوشچن پہ جی. آپ کراچی آئے ہیں تو رینجرز کی آپ نے بات کی ہے، تو لگتا ایسا ہے کہ کہیں سے حکومت سے کوئی بات ہوئی نہیں آپ کی، نہ انہوں نے کچھ کوٹی جیسے سوال ہے، نہ آئی جی نے کوئی سوال ہے، کوئی بریفنگ کی ہوگی پولیس نے آپ کی؟ کیا شہر کراچی ہے وہی رینجرز کے اسی پہ رہے گا یا کہ پولیس کی ان کی مدد کرے گی؟ دوسرا چھوٹا چھوٹا سوال کریں نا، کیونکہ 15 منٹ میں ختم کرنی ہوتی ہے. جی ایڈ اس میں یہ بھی کرنے کہ جو جب آپ پارٹی وزیر ریلوے تھے کچھ زمینوں کے اوپر لوگ قابض تھے ریلوے کے، تو اس حوالے سے کوئی اقدام آپ اٹھائے تھے یا نہیں؟ اٹھائے اور اربوں روپے کا پلازا واپس لیا. ٹھیک ہے، اٹھائے اور رائل پام واپس لیا، خود کیس لڑے. اور اب میں وزیر نہیں ہوں، وہ بہتر تبصرہ کر سکتے ہیں. میں اب انٹیریئر میں ہوں. پولیس کا اور کیا نام تھا ہمارے جو آئی جی مہر صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے، اور میرے ساتھ رہے ہیں. شیخ رشید نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ ملاحظہ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. رہنما نون لیگ احسن اقبال کا کہنا ہے براڈ شیٹ بڑا سکینڈل ہے، مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اپنا قاضی لا رہے ہیں. جسٹس عظمت سعید شوکت خانم کے بورڈ آف گورننس کے رکن ہیں. جب براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا تو عظمت سعید نئے پروسیکیوٹر تھے. یہ براڈ شیٹ کا تو اتنا بڑا سکینڈل ہے کہ اس کو کور اپ کرنے کے لیے اپنے گھر کا قاضی لے کر آ رہے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا فیصلہ لیں. جسٹس عظمت سعید جو شوکت خانم ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنر میں ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے جب براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ہوا. یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جی آئی ٹی بنائی اور جی آئی ٹی کی نگرانی کی، جس کے بنیاد کے اوپر براڈ شیٹ کو کمپنسیشن کا فیصلہ ہوا. تو ایک ایسی شخصیت کہ جو ایک خود فریق ہے اس پورے معاملے میں، اس کے ہاتھ میں تفتیش دینے کا مقصد تو یہی ہے کہ آپ کور اپ کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کور اپ نہیں ہونے دیں گے. یہ حکومت ساری چیزیں اپوزیشن کے اوپر ڈالتی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ 7 ارب روپیہ انہوں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی لندن منتقل کیا. کابینہ کی کمیٹی نے اس کی منظوری دی اور یہ بہت بڑا سکینڈل ہے. اور پھر ان کے اوپر الزام لگا کہ ان کے لوگ جا کے براڈ شیٹ والوں سے کمیشن اور کیک بیک اور مانگ رہے تھے. یہ سارے وہ سوالات ہیں جن کا پاکستانی قوم جواب مانگ.
वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान की अनोखी मंतक, कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होगी। बाबर आवान ने इलेक्शन कमीशन से फॉरेन फंडिंग केस में पार्टी सरबराहान को तलब करने का मुतालबा कर दिया। बाकी सियासी जमातें अपना हिसाब क्यों नहीं देती? फंड्स के सारे जराए और नाम हम दे चुके हैं। जब कह दिया मुल्क के तो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आ गया। एक दूसरा ये है कि मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि आप ये कहेंगे कि कब नून लीग अपने हिसाब को पेश कर रही है। मौलाना सवाल से क्यों डरता है और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो क्यों नहीं अपना हिसाब देती? हमारे पास जो भी फंड्स के जराए थे, जो नाम थे, वो सारे हम दे चुके हैं। उसके बाद हमने जब इनका दौर था तब भी स्क्रूटनी कमेटी पे और इलेक्शन कमीशन पे हमने एतबार किया, एतमाद किया। जब अपना दौर है तब भी हम एतबार कर रहे हैं। तो इस केस का कभी फैसला होना है ना, जब भी फैसला हो हम ये चाहते हैं कि पार्टी के सरबराहान को वहां बुलाया जाए और ज़ाहिर है नवाज शरीफ को आना पड़ेगा ना, पार्टी के सरबराह वही है। और सबको प्राइम मिनिस्टर ने जब कह दिया मुल्क के तो पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर आवान की अनोखी मंतक सामने आई है। वो कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे तो फॉरेन फंडिंग केस की समाअत होगी। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अपने तमाम तर असासे इस पार्टी से रिलेटेड जो हैं PTI दे चुकी है और अब बाकी की जो पार्टीज हैं वो अपने असासे क्यों नहीं शो करवाती। इसी हवाले से बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, बाबर आवान की अनोखी मंतक सामने आई है और उन्होंने शर्त रख दी है कि जब तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, फॉरेन फंडिंग का जो केस है उसकी समाअत नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इसके फैसले पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ में नहीं आती कि ये मुल्क किसी आइन के तहत चल रहा है, किसी कानून के तहत चल रहा है या किसी के अब्बा जी का राज है कि वो जो प्रोसीजरल मैटर्स है उसके अंदर भी उनकी मर्जी होगी, उनकी शरायत पर ट्रायल होगा वरना नहीं होगा। 6 साल हो गए इस ट्रायल को, इनको शर्म नहीं आती? इनको डूब मरना चाहिए कि बजाय इसके कि शर्मिंदा हो अपनी तखीर पर, नई से नई दरफुंतरी निकाल रहे हैं। भाई वो केस 6 साल पुराना, पहले उसको तो तय कर ले, फिर बाकी के जो बाद के केस जिनको साल भी नहीं हुआ अभी, उनकी जब बारी आएगी तो वो भी ट्रीट हो जाएंगे। ये बाबर आवान साहब पता नहीं कौन सा कानून इस मुल्क में नाफज करना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ से उनको ये ख्यालात जो है वो उतरते हैं उनके जहन में। ये तो बिल्कुल एक आंखों में धूल डालने वाली बात है कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग केस जिसकी एविडेंस मौजूद है, जिसकी अभी हाल ही में सियासी क़यादत ने बाकायदा उन लोगों के नाम ले दिए हैं, उसके ट्रायल करने के लिए पहले आप ये करें, पहले आप ये करें, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ये मुझे समझ में नहीं आती किस किस्म के एडवाइजर हैं इमरान खान साहब के। ये मरवाएंगे उनको, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल मेरी बात आप लिख लें कि अगर यही रवैया रहा तो सब की कीमत चुकाना पड़ेगी खान साहब को। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। रहनुमा तहरीक इंसाफ फरूख हबीब का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से 40,000 से जायद डोनर्स का रिकॉर्ड जमा कराया। समाअत से पता चल जाएगा कि किसने रसीदें दी और किसने नहीं दी। देखें, हम तो पहले दिन से 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवा चुके हुए हैं। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। मसला ये है कि ये चैलेंज वज़ीर आज़म साहब ने इन जमातों को दिया था जो जमातें आकर इलेक्शन कमीशन के बाहर झूठ बोल रही थी। पता चला कि बैरी शनैब जो है वो आसिफ चौधरी निकला और ना ये इसराइली फंडिंग साबित कर सके हैं, ना ये अपने अंकल मोदी की भारतीय फंडिंग साबित कर सके हैं। अब मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन तो कह चुका है कि इसके ऊपर अब समाअत जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर होगी और स्क्रूटनी कमेटी जल्द से जल्द अपना काम मुकम्मल करके सामने रखे इलेक्शन कमीशन के बाहर। पता चल जाएगा कि किसने रसीदें जमा करवाई हैं, किसने रसीदें जमा नहीं करवाई। ना नून लीग की रसीदें आ रही हैं, ना पीपल्स पार्टी की रसीदें आ रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि कतरी खाती सामने आएगा जिस तरह पनामा केस में आया था। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मुनफरद अंदाज। राना सनाउल्लाह शेर वाला मास्क पहनकर अदालत पहुंचे। राना सनाउल्लाह कहते हैं वो नवाज शरीफ के शेर हैं। कोरोना वायरस के बायस मास्क पहना और एहतियात जरूरी है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मुनफरद अंदाज सामने आया। राना सनाउल्लाह शेर वाला मास्क पहनकर अदालत पहुंचे। राना सनाउल्लाह कहते हैं वो नवाज शरीफ के शेर हैं। कोरोना वायरस के बायस मास्क पहना और एहतियात जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर खारिज कर दी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट में हार्डशिप का जिक्र नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट कैसे हार्डशिप का मामला देख सकती है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वकील अमजद परवेज से इस्तफसार किया कि मुकदमा मेरिट पर या हार्डशिप की बुनियाद पर चलाना चाहते हैं। वकील अमजद परवेज ने हार्डशिप पर जमानत की इस्तदा करते हुए कहा, हाई कोर्ट की दरख्वास्त के वक्त गिरफ्तारी को 1 साल से कम अरसा हुआ था, जिसके बायस हार्डशिप का ग्राउंड नहीं बनता था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि जो नुक्ता हाई कोर्ट में नहीं उठाया गया वो ये अदालत कैसे सुन सकती है। जस्टिस यहिया आफरीदी ने कहा कि एहतसाब अदालत की रिपोर्ट के बाद मुनासिब होगा हाई कोर्ट से रुजू कर लें। हमजा शहबाज के वकील की जानिब से दरख्वास्त जमानत वापस लेने पर अदालत ने मामला निपटा दिया। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू मजीद 10 से 12 माह लगने का कहा गया। हाई कोर्ट से हमजा शहबाज को जमानत मिल जाएगी। ब्रॉडशीट मुआहदा के वक्त जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत नैब प्रोसिक्यूटर थे, जिनका तहकीकात करने का हक नहीं बनता। कराची प्रेस क्लब में शाजिया मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इन मौकों पर कहा कि डिक्टेटर्स, सियासी लीडर्स के खिलाफ, बिलखसूस पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर पैसे देकर झूठे केसेस बनाते हैं। आज हमें एक कंपनी मिल गई है, लिहाजा हमें बताया जाए कि इस कंपनी को कितना पैसा दिया गया, इस कंपनी से क्या टास्क ली गई, इस कंपनी का प्रोफाइल क्या था, इसका तजुर्बा क्या था, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये अग्रीमेंट साइन किया। और मजाक जो मैंने आपसे कहा कि हमारे साथ किया गया और कल जिसका ऐलान हुआ, वो उन लोगों के नाम थे जो लोग खुद उस अग्रीमेंट को साइन करने में वहां मौजूद थे 2000 में। वहां डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल जो आज जिनका नाम आ गया है, मेरा ख्याल है जस्टिस सईद अजमत साहब, और वो जो उस वक्त फारूक आदम साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके साथ काम करते थे और उस मुआहदे में वो वहां मौजूद थे और विटनेस थे। तो वो कैसे ब्रॉडशीट के इस स्कैंडल या इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके साथ जो इनके शहजाद अकबर साहब हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, अब पता नहीं क्या संभाल रहे हैं क्योंकि यहाँ तो रोज रेवड़ियां जो है अपनों में बांटी जाती हैं। तो वो जो शहजाद अकबर साहब हैं वो नैब में काम करते थे, 2002 से 2008 तक मौसूफ नैब में लगे हुए थे। ये कैसा इंसाफ है, ये किस तरह की शफाफियत है इन्वेस्टिगेशन की। पहले ही इस इन्वेस्टिगेशन पर बहुत बड़ा काला दाग लग चुका है, लिहाजा हम इस तरह की इन्वेस्टिगेशन के नताइज को नहीं मानेंगे। इसमें हमारे बहुत एतराजात हैं, हम तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये आई वॉश है। ये आई वॉश नहीं चलेगी पाकिस्तान में। हमें बताया जाए कि ब्रॉडशीट के पीछे कौन मुलविस है और वो लोग ना बिठाए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस खुफिया रखने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दी। 6 साल से पीटीआई राह फरार इख्तियार कर रही है। बिजली महंगी करके साबित कर दिया हुक्मरान चोर हैं। 2018 में इसी वजीर आजम ने, इमरान खान साहब ने, जब ये चेयरमैन पीटीआई थे, सिर्फ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी कि ये जो फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं इनको राज में रखा जाए, इनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, इनको ओपन इनकी हेयरिंग ना की जाए। अब मुझे हैरत होती है कि वही आदमी जिसकी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने 2018 में रद्द की थी उसको सीक्रेट रखने की, अब वो इस तरह के मनाजरे का चैलेंज कर रहे हैं। ये वो लोग जो कि 6 साल से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, जो इन्होंने बिजली के नरखों में इजाफा किया है, ये आवाम को महंगाई के सुनामी में धकेलेगी। ये इन लोगों ने पिछले दिनों जो पेट्रोलियम, डीजल, मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा किया, इससे महंगाई में इजाफा किया है। वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की आवाम की कोई फिक्र नहीं है। ये साबित कर दिया इमरान खान साहब ने और उनकी काबीना ने कि वो नाकाम है, निकम्मे हैं, नाअहल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुकूमती मेंबरान से नाखुश हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पीएसी मेंबरान पर नजरसानी करने के लिए चीफ व्हिप आमिर डोगर को टास्क सौंप दिया है। तफसीलात क्या है, उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताएगा इससे मुताल्लिक।
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں اپنے ممبران سے ناخوش ہیں، اور ہمارے ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ٹاسک جو ہے وہ سونپ دیا ہے جو پارٹی کے چیف ویپ ہے عامر ڈوگر کو، کہ وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران ہیں ان پر نظر ثانی کرے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ممبران ہیں جو ٹھیک کارکردگی نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ان کو بدل دیا جائے، کیونکہ وزیر اعظم ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تجربہ کار ممبران ہونے چاہیے جو کہ اپوزیشن کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ٹف ٹائم بھی دے اور حکومت کا مثبت چہرہ عوام کے سامنے رکھے۔ جی عثمان، بہت شکریہ تفصیلات۔ چیئرمین سینٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کے لیے صدارتی ریفرنس کی حمایت کر دی۔ صادق سنجرانی نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سینٹ نے سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کروانے کے لیے صدارتی ریفرنس کی حمایت کر دی۔ ہمارے گشکوری بتائے گا اس کی ڈیٹیلز۔ جانب سے صدارتی ریفرنس سے متعلق جو جواب ہے سپریم کورٹ میں جمع کرایا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے جو سینٹ انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ سے کرانے کی حکومت کی جو دلیل ہے اس کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سینٹ الیکشن سے متعلق آئین خاموش ہے اور آئین کی تشریح کرنا خالصتاً سپریم کورٹ کا کام ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ سینٹ الیکشن شفاف ہونے چاہیے، اور جو ووٹر ووٹ دیتا ہے اس کی پارٹی کو علم ہونا چاہیے۔ اور 2015 میں بھی سینٹ کی ہولڈ کمیٹی نے یہ سفارش کی تھی کہ جو ووٹر ووٹ دے گا بیلٹ پیپر کے پیچھے اس کا نام درج ہوگا۔ تو انہوں نے یہ آئین میں چاہے انہوں نے کہا ہے کہ آئین میں ترمیم ہو یا جو بھی شفاف الیکشن ہونے چاہیے، انہوں نے حکومتی موقف کی حمایت کی ہے۔ ان کی جانب سے جو جواب ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایم کیو ایم نے سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے حلیم عادل شیخ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا۔ ایم کیو ایم کا وفد گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات کرے گا۔ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اجلاس ہوگا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایم کیو ایم نے سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے حلیم عادل شیخ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد گورنر عمران اسماعیل سے ملاقات کرے گا اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اجلاس بھی ہوگا۔ ایم کیو ایم نے سندھ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے حلیم عادل شیخ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی حوالے سے آج ایم کیو ایم کا وفد گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات بھی کرے گا، اور اس کے بعد کراچی میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کا اجلاس بھی ہوگا۔ گورنر ہاؤس میں آج اجلاس ہوگا اور ایم کیو ایم نے حلیم عادل شیخ کی حمایت کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسی حوالے سے آج ایم کیو ایم کا وفد گورنر سندھ عمران اسماعیل سے ملاقات کرے گا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، حسن عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، بتائے گی اس کی ڈیٹیلز، کب تک یہ اجلاس متوقع ہے؟ جی دیکھیں، آج گورنر ہاؤس سندھ میں جو ہے وہ ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی ایک مرتبہ بیٹھک لگے گی، مشاورتی اجلاس ہوگا دونوں کے درمیان، اور ایم کیو ایم کی جانب سے وفد میں خواجہ اظہار، نوید حنیف، کنور نوید جو ہیں وہ شامل ہوں گے، اور اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی اور سندھ میں پارلیمانی سیاست۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر ایمان ملک کا کہنا ہے مہنگائی پہلے کمر توڑ ہے، بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے غریب کی مزید کمر ٹوٹے گی۔ عام آدمی کی ضرورت ہے وہ کون سی میں مہنگائی نہیں ہوئی، تو مہنگائی تو پہلے ہی آپ کی کمر توڑ رہی ہے، اور اب یہ جو بڑی ہے یہ مزید کمر توڑے گی۔ شاید یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کامن مین جو عام آدمی ہے اس کی کمر ٹوٹ گیا، یعنی غربت ختم نہ ہو، غریب ختم ہو۔ پی ٹی آئی رہنما عامر کیانی کا کہنا ہے سابقہ حکومتوں نے پی ٹی آئی کے لیے مشکلات چھوڑی ہیں، اپوزیشن کو شرمانی چاہیے، بجلی مختصر مدتی منصوبہ نہیں جو چند دن میں ٹھیک ہو جائے۔ If you can fake sincerity, rest is easy. جب آپ جہلی لبادہ اوڑھ کے باتیں کرتے ہیں، جبکہ یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو پچھلے 40 سال میں آپ دونوں جماعتوں نے، ایک کو 50 ہو گئے ہیں، کو 40 ہو گئے ہیں، ان جماعتوں نے جو کیا ہے بنیاد پاکستان کی ہلائی ہے، ان کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اور اپوزیشن کا مورل سٹینڈ ہوتا ہے نا، اخلاقی، اس بات کی قدر ہوتی ہے جو لوگوں میں اخلاقیات ہوں۔ جن لوگوں میں اخلاقیات نہ ہوں ان کی کیا بات سننی اور کیا کرنی۔ بجلی اوبیسلی جو یہ بجلی کوئی ایک دن کا ایک روزہ پروگرام نہیں ہوتا، بجلی جو ہے بیسکلی ایک طویل ظاہر ایک پروسیس ہے۔ آپ نے ڈیمز کوئی نہیں بنائے، آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ رات کو ہم نے رات کو جنریٹر لے کے پورا کرنا ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے۔ ابھی آپ کی جو رپورٹیں آ رہی ہیں
ब्रॉड शीट पे आई हैं, पनामा में आई हैं, ये वो पैसा है जिससे इस मुल्क के हालात को ठीक होना था। आप लोग आपका जो रोना है उनको शर्म आना चाहिए आपको कि आपने लूट के अपने बच्चों को 8-8, 900 करोड़ के घर खरीद के दिए। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। जर्मन सफीर का कहना है सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान बेहतरीन मुल्क है। कोशिश कर रहे हैं कि जर्मन कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, कोरोना के बायस मुश्किलात हैं। First of all, I have to say the German companies that are already here, they love to be here. I mean, it's an interesting market. They are well familiar with the market, and they are certainly here for the long run. Of course, the situation is let's say complicated for the moment, but that is for virtually everyone because of the pandemic. But I think the overall prospects are very promising. The same goes, I mean, I would say to some extent at least, for German companies who are not yet here. Of course we are, I mean the embassy, but also the Pakistani embassy in Berlin, my friend Mohammed Faisal, we are trying to, how to put that, to lure. इस बुलेटिन से इतना ही।